Hi guys, good evening. Ito na guys yung una nating in-upload ano nakaraan nga hula challenge. Binili ko na kanina guys yung panalo niya guys. So, ito na guys oh. Yan guys, yung halagang 3,000 na pangako ko guys nga nakahula siya 3,000 nandito na guys. Yan, i-unboxing na niya guys. Yan. Oh. Yan guys. Oh. Yan. Hindi pala sapatos guys, sandal. Ba't ka nasisilos? Hindi ka mananalo. Dalawang item guys. Yan. Kapangit naman ang mamukha nyo. Worth 3,000 yan. Worth 3,000. Ang mamukha nyo sa kulipo. Ayan guys. Yan, naibigay ko na guys. Tapos, yan lang pang last guys. Last, pang 3,000. Ah, wallet pala guys. Wallet pala guys. Wallet. Tapos, guys, may kasama kasi kasama kami kanina. Ito dalawa guys oh. Kahit hindi nanalo guys, nagpabili din. Yan guys oh. Naku, nabudol tuloy ako guys no. Nabudol ako guys. Namili din ka. Namili din. Ako rin ang pinababayad. Ako. So, okay lang guys kasi Valentine's kasi ngayon. Kaya yan. Pang Valentine's ko na sa kanila yan guys. Biglang nalungkot na nagbayan. Okay. Yan guys. Yan lang guys. Bye-bye. Susunod ulitin.